مطهر الجنان رؤوف رحيم أذن الخيرا فاسع اللسان مطهر الجنان رؤوف رحيم أذن الخيرا فاسع اللسان مطهر الجنان رؤوف رحيم أذن الخيرا فاسع اللسان مطهر الجنان رؤوف رحيم أذن الخيرا محمد بانجنا سينتيجي بانجنا قرانتيجي بانجنا أذن الخيرا محمد بانجنا نورتيجي بانجنا كندوتيجي بانجنا أذن الخيرا محمد بانجنا نورتيجي بانجنا حديثتيجي بانجنا أذن الخيرا أوما ألادو أونتي تينيدوني ألاكيرا نالندي أذن الخيرا أونتي ألادو أوما تينيدوني ألاكيرا نالندي أذن الخيرا أوما نكوكودو أوما نيكودوني ألاكيرا نالندي أذن الخيرا أونتي شوكودو أونتي تينيدوني مالاميني نالندي أذن الخيرا فاسع اللسان مطهر الجنان رؤوف رحيم أذن الخيرا فاسع اللسان مطهر الجنان رؤوف رحيم أذن الخيرا فاسع اللسان مطهر سيد الكونين ذا جميل أنا محمد سيد الكونين ذا جيام تنبوننا واجل تنبوننا ميلو تنبوننا فما لا تنبوننا سبيلا تنبوننا واجل كيبوننا ميلو واجل كنيا فما لا تنجو فني بسم الله محمد تني جوغو فني بسم الله تني باوننا كولو باو فيا جوغو فني ميلو تني باوننا كاسيريو دبه جوغو فني ميلو تني باوننا على كيراني تني بالو بسم الله تني باوننا رسول الله باوننا بسم الله تني باوننا قران يا باوننا بسم الله تني باوننا بسم الله تريبوننا مباركات تريبوننا بسم الله تريبوننا ويلما تريبوننا بسم الله رمضاننا كالندلو كلاميننا بسم الله رمضاننا كالندلو كرامغوننا بسم الله رمضاننا كالندلو كرامغوننا بسم الله كرامغوننا تنبوننا بسم الله كرامغوننا وتنبوننا تنبوننا بسم الله تنبوننا وسيدو تنبوننا بسم الله تنبوننا وإذا كلامنا بسم الله تنبوننا وعلى تنبوننا بسم الله واجب غني رسيدو تمجو فني بسم الله واجب غني بسم الله واجول فني غبني باو يا جو فني بسم الله واجول غني غولو ده لما جو فني بسم الله رمضاننا يجي جولو لما بسم الله رمضاننا تلنا رمضاننا رمضاننا تلنا رمضاننا بسم الله ما برولا anga cɔkɔrɔbaw n'anga musokɔrɔbaw minnu kɛnɛ sigi nin an b'u bɛɛ lajɛlen fo comme programme n'a cogo don a bɛ hakɛ to an bɛ taa la dɔɔnin ani mɔgɔw ka nali fɛnɛ o bɛɛ b'a a sen kɔrɔla la inshallah yani Ustaz Dia Ahmed yana a kana badimatu dɔw bɛ yen olu kan ka kɛ fɔlɔ aw ka kan na inshallah an bɛna daminɛ conférence kunkurunin dɔ la
ni Ustaz Mohamed Maiga abina do fa nyina ala kula do fa nyina ala ka kula sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma me kelam ka do ngote mo shila ala ka sallallahu alaihi wasallam ka kenadu وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عليك كنك ونعم كلامك كل مقام مقال كنا بين أحمد الحمد لله أما كلامك بي ونسون ذا كنا وعلى رسول كنا donc inshallah aduna la fanyana liti bisba hakiya konnana ko mina amseka o dosta satana ngasu ko warafa ngademana amna famun fanyana ala ka kay barkay ala ka kay kene ala ka kay fatuhi ala ka sidida ala ka noro kene ala ka jide onka ala ka ambarka mana ka yororo اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم اما صلى محمد ما يغنينا فليتفضل مشكورا معززا ان شاء الله شكرا طيب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقول المولى عز وجل محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليعيذ بهم الكفار إلى آخر الآيات. ويقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد وصل اللهم عليه في الأولين وصل اللهم عليه في الآخرين وصل عليه في ملأ الأعلى إلى يوم السلام. اللهم صل عليه كما ينبغي أن يصلي عليه. اللهم صل عليه كما ذكره الذاكرون الأبرار. وصل عليه ربي ملء الأرض وملء السماء وملء ما بينهما أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد ونحن لك العبد. أما بعد إخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله أي ألتم قال وينمندو قال بركاته نكننا نيوم أن الله سبحانه وتعالى دني على من نسان بلجنن سياب على بلو على كانويا أيه هرلا ni ala ya noya nye akeli ke kunyuma ala ka wonoya anye ni la ya ka akeli ke kele nyuma na la ya noya anye abe Allah subhanahu wa ta'ala dini bara munun kirani wati nunna wala mani kenan nunga ambe Allah subhanahu wa ta'ala dini ni bara nu halakari ni maya su duguma ambe ala dini ala kamina yeko baraki ومانا بوي أنا سرى على نيلة الهدوء وما بيجا جاهد أنا سرى على نيلة على نيلة سرى ودي كما كان من لا يأكل ما فلوني ما لبون عليه بلا سراني كما كان نيلة
nala nyesranya tunte nin kene nin ke so ni yoro ni na soni temena fem min tumbe ke ni yoro ni na wi tenware mi ke ala ko ya ke kira ko yi ati adama den ya sebe ko yi mi nin kene ni de pleni sita ayal manaka ti ala ka kene وصلنا من ذي حكي مني الله سبحانه وتعالى يا دم ودلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نما كنيدغا سيغا تعالى سوسوري تعالى دوني كلوني نيوانتي وكلا صلى الله عليه وسلم ولد بالثانية عشر من شهر ربيع الأول alakira sallallahu alaihi wa sallam ko abangena kabe tena doma yawmal isnaini doma abana pardon abangena kabe wodondema wodoi kabini wodoi kera balawu mun tunde du koloni sampe alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam abangeli kera sababu ye kabalawu ni dafuka boy kabini ndoni kera ko jugu mun tumbe du koloni sanfe wo kera sababu ye ko jugu nin kari ka boy kabini ni ko nin kera dantena wale ya min tumbe adama jawni nyamanke wo kera sababu ye ko kari ka boy kabini ni ko nin kera singitiga ya min tum warala adama jawni nyamanke wo kera sababu ye ko jen ka boy kabini ni ko nin kera puruke ni purmuso ni nyamanke hake min tunte Allah subhanahu wa ta'ala jalla sha'nuhu ayati probuye ka hake nu dafa an jimaye kira sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bangini kama wala ta mbalma ke mbalma muso en probelana en me benana en me kanin lame nami me kumana ni femmi ni ala yake ni kira sallallahu alaihi wa sallam kama anna ni yoro ya la jui maufiye ujelu bi dina madina ka te ka jo me bi dina te ka jo ni jui penkelenti we benjme iwa shiji ibadi dina ma dina mejo iwa shiji ni adi dina ma dina mejo kulu banguru de tumbe dina jo me di mu ya daga dina jo washiji babu wasu washiji de daga dina jo washiji ba da chodi aiwa niye كل خطوة خطاها إلى المسجد وهو صدقة سنتا وساكاكي تبويغا سوكونو كتا مصير كونو إكادا لفي درجة دو قرطالين سورو جنو مودو دي بي إفاسي كبو إلا براجي قرطالين دي بي جيما niye seli farda duru kunu bamburu de mautum de jo seli la ga seli bamburu sigu be ga jo unope ke ko se ga seli ya tola me bi e bi ga sokono aiwa ka bui ga sokono kana misiri kono kana seli farda duru di mun de nyini nendo ife da magali fitini doron aiwa bui ga sokono yani gana misiri kono wati kimi be buila waje bina dina jo ya tola e bana ka ko fitina da waji ayo Allah subhanahu wa ta'ala ma kira sallallahu alaihi wa sallam kama wasali ko fitina woke e ko kira kadiyan balma ken balon muso e ka kira kanu be ni aywa ne ni kira ya ni anfe awo at-ta'alu anga hina nywana anga makari nywana faman kana dama teme pantanga pantanka jo ajorala pantanka na haramu ta ka kadi kono
dan se tigu kanana fantom ka se ta ka ke etaye kana wali ta ka ke etaye kana wali na furo ta ka ke etaye kana wali muso ke imuso yi alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam nana wodi ta ka wodi jinka boy ayamin nan ya damne nayi ayamin Allah subhanahu wa ta'ala ko ayni kwannana ko Muhammadur Rasulullah ko kira sallallahu alaihi wa sallam minka bange don nan bala bi ko alakira sallallahu alaihi wa sallam ko alaka kiden de do ko alaka kiden aka barakle aywa alladina amanu ma'ahu kullu limanani kiraye aywa anga barala ne de aywa walladina amanu ma'ahu mun limanani kiraye رحماء بينهم أيوة الله أكبر وبين هنا نوانا سلامة بين يورو منا هنا بي سلامة بين يورو منا مكري بي سلامة بين يورو منا أدم الدنيا نمان بي سلامة بين يورو منا حالا بغم بي هرس رويولا كما تأدم الدنيا ورما ودي سلامة رحماء بينهم وبين هنا نوانا ودي سلامة كسينيفيكاسيون فولو سلامة يالا الله أكبر ودي لالكرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي حديث دوفو أكو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه الله أكبر إسلامي مغني مغني إسلامي تنيون كشراك وإيبورو تورما إسلام نيون كشراك وإينكم تورما أيوة wuri islamai aslamu ka barakle da niyan lajeta aywa nan sa kamale kunna ibe kamale laje aywa ita nega ta kuya kunu ludi kuna wati na ukilala ka bare jine aywa ina jo sirada da ka moto brake aywa kama adama den nimbone adina munde no ke wati woro fulano adama den besa Allahu akbar islamai ka barakle ga ke woye mami sanke ni na da majanna wani ga kewaye ibolo toro da majanna kitama inen kun toro da majanna kitaga eka salama ya beni aywa bagela ni gora wala ni na amuso kunda ibi joso kono kabini dukile do tibe so kono ite boso kono po 23h00 ibi ga mini jipudo ibe bo kata kare kono islame e mu'miniye eka horiya beni eka damadaya beni aywa alaka sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ko almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadayhi silama moye mamun na damadin kishira ka bo inen kun toroma silama moye mu'min na damadin kishira ka bo ibolo toroma wode silama awa silama ya beni aywa nan me misiri kono anye walije nan bora kare kono anye majusi lama manga hake wede Allah subhanahu wa ta'ala ko ayanna ruhama'un bainahum ubayina nyowana dan hoka signification do panale sarahum ruk'an sujada islamu sura kuma be islam ke salila ba sura ko abe ruku'ola na te ruku'ola ba sura ko abe zikirula zikiri jume zikiru ka kya aywa سبحان الله ويدوي الحمد لله ويدوي لا إله إلا الله ويدوي الله أكبر ويدوي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويدوي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ويدوي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ويدوي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ويدوي
subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim waye la meke ka islamu muso ka barakan ga ke waye aywa de la dondo la lakra sallallahu alaihi wa sallam ko sahaba fantan sunana alaikra sallallahu alaihi wa sallam be ana da makashi ke muna ko fa motara ni baraji mau be utara ni baraji be ka wuri ke wuri mun ya fantan aywa muna ko fa motu me salilu fana be sali to ga mina awo utumbe sumu fana be sumu to ga mina ube tana ti bonu ka na polo ka dala ka ti ka to kutni ce ka obo alakra sallallahu alaihi wa sallam ko islamu ma yana ma abba ke ne ka kando dauma aywa ni nauba ke nasra ko be ko fa maula sahabo ko qalu bala ya rasulullah awo ameni pe kira ku ma kullu tasbihatin sadaqa aywa kullu tahlilatin sadaqa aywa alakra sallallahu alaihi wa sallam kuma ni muslim mo seli bane ko pe kira ka ko subhanallahi bi sabani saba alhamdulillah bi sabani saba allahu akbar bi sabani saba wa bi sabani nani ka dafa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله صلى الله عليه وسلم كو ما من يفهمو يمن سورة إفنا بنا أولي سورة sabo kilala kana tuguni an islamu ko da ko an islamu da ka kuma kan be ka fo anye aiwa ko kilala kana da maka ke ga tuguni baske islamu kan ka kele ya wode la karta kera mu gonyumai muna ne ra take mu gonyumai aiwa karta kera wolije waran muna ne ra take wolije karta kera ma baye muna ne ra take ma baye aiwa a sebenen ta na koi walla domina mu ko karta walla ka ke ma baye a walla domina mu wolo ko karta walla ka sai ka kai president ai an bai da dana Allah sai an ga sai ka kai famawi me mun da sai ka an sai ko an ga waliya mamin kuma bai da Qur'ani bi bolo bai kankala mamin kuma bai da sifani ba ga sisi mamin kuma bai da kamar warwar ga sisi ani mamin kuma bai ba su da misri gono mamin kuma bai fani ba ka san daga bi bolo mamin kuma bai ba su ko ni fani ba mu go bila ebu koro eske wo mani mamin kuma bai ni fa wana ma ba mu go bala ka mu go do wila to kasa be yan feta wale kana ubise ga kele ai amana kele o kore de ko ala ko tiki salamu neni au kira ka dai an ba sai ka ce mai an yara kunga an ba sai ka ce mai an musoga an ba sai ka ce mai an jenga an ba sai ka ce mai yana maya fem kala jinanga me muna kira yan bila muna ta ce aiwa muna شيطانوا أي الله سبحانه وتعالى أين فقرنا بين كونوكل إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين kita na ima kuma mina ko kasa ke ni fitini doro ni ke sa ni se foyi aiwa adi ne ga ki bilala sai to la iba ke wati minna donala wati na wa ko bari ummi aiwa enna de ko ne be sirala ne de ala ya jabi to mina amame aiwa ala ko fakana aqibatuhuma annahuma fin nar khalidina fiha shaytani ana yi mugan munu tsoro ka fara yara kunga ubele gelin da ke hana makon Allah kan suka kwano amin ne fa ne ba alakra sallallahu alaihi wa sallam aka dan yele kira ko makan kan hine da misaluna ce mafarba ya ga shi nan mai ma jamana an yi bala da an ga jamana nin na yi wante nan angan disukun jaya ka ira alala ala ka seke debu ni taka bonga ne pa ne bawo anye bala de tuwa mina de san woro wala ba san duru kwangana don modo jeli de bonga jamana ko du kolo sante kila mado de be fala
almami de bɛ faga Naam. misiwela de bɛ faga mɔmini dɔ de bɛ faga adamaden dɔ ni yɛrɛ si kana kɛ a kana kɛ silamɛya a kana kɛ fɛn dɔ ye adamaden dɔ ni de bɛ ka bɔ ne ni e an ye mun de kɛ o la Ayo. ne ni e an ye mun de kɛ o la a ka se ka jɔ alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Wasallim. don dɔ la a bɔra sham ka taa habasha Naam. a bɔra maka ne ka taa habasha u sera o yɔrɔ la u bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la kira sallallahu alaihi wa sallam k'u ma ko maaw dɔ bɛ maka kɔnɔ maa mun nana kɛlɛkɛyɔrɔ an bɛ ka kɛlɛ kɛ sisan an ye baraji fɛn fɛn sɔrɔ an minnu bɛ banburu da kɔrɔ an ye baraji fɛn fɛn sɔrɔ maa dɔ bɛ maka kɔnɔ mun ye o baraji ɲɔgɔnna sɔrɔ walima a ka ca n'a ye Siga t'o la. mun de ye o s'u ma Ayo. ŋaniya ɲuman Naam. ŋaniya ɲuman ŋaniya ɲuman de y'a s'u ma Siga t'o la. islamɛkɛ cɛkɔrɔba se t'i ye ka se ka banburu ta ka taa mɔgɔ faga kɛlɛkɛyɔrɔ la Naam. mais se t'i ye ka se ka sigi k'i dusukun jaya ala ye i k'a fɔ ko allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamina innaka hamidun majid alam bi dalini soli min nakira kira sallallahu alaihi wa sallam ga alam bi dalini soli min nakira ekanuma ba itanuba ga alam bi dalini soli min nakira maga mamin kama bunyada ka an yarada ka dugukolo da ka hinɛ da ala n'a y'a sɔrɔ ko o ye tiɲɛ ye ala degun min bɛ fantanw ni dɛsɛbagatɔw kan ala i ka wuli ka b'u kan e tɛ wala wa ala kira sallallahu alaihi wa sallam ala ko a ka ca ala k'a ko a kɔɲɛ na ale ala yɛrɛ de baara minnu kɛ ɲɛnamaya la ale ala yɛrɛ de baara minnu kɛ ale yɛrɛ de seli kira kan silamɛw a ye seli kira kan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد أي نفوين كونغا على سوليغا ملائكة برجل جراك سوليكيغا ekishira ekira kiti sababu ye namu eske woni mi boka ta bamburi ta kati balma ke wo be balma muso do fagawa ai ni mi bo silamɛw adamadenya sera degré dɔ la ala mɔgɔ bɛ a ka silamɛ ɲumanw na siga t'o la ala mɔgɔ bɛ mɔminu na ala mɔgɔ bɛ muso la muso mun n'a ganna aw ka hakɛ to kuma n'a fɔ cogoya dɔn siga t'o la a warawara u b'u ka taa se bolo de kɔnkɔn k'a di denkɛ ma walima denmuso ma taa ni cɛn don ni tɛ mɔgɔ wɛrɛ don i fa ko i bɛna n sɔrɔ yan fɛn tɛ so o musobaw bɛ min a dɔgɔyara o maabaw bɛ min o walimusow bɛ min a man ca silamɛw ala mɔgɔ bɛ mumini na ala mɔgɔ bɛ silamɛ ɲumanw na waati sera ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a ko al-ibadatu fil hajj o ye jumɛn balawu waati la maa minnu bɛ kuru ala ko kan k'a ɲini fila ye k'a kɛ fo ka kɛ bali ɲɛ bɔ a fɛ k'a kɛ yɛrɛ ala mɔgɔ bɛ o mɔgɔ la dɛ kana mɔgɔ nɛni kana mɔgɔ dɔgɔya kana don mɔgɔ gasira e silamɛ hali ne nana hali ni dɔgɔyara a to ala k'i ta bɔ a la e ko ni ka ala t'a kɛ bari Allahu akbar wallahi summa wallahi ni ye ala t'a kɛ président de a ka dɔgɔ ala ko la siga t'o la
أو ماي نمرود بن كنعان نعم الجمنا واتي منا على يا حلقني بي سوسو نعم على يا حلقني ودي وكرا على كوكو ولا يعلم جنود ربك إلا هو على كلك الجو من بابر من بكلك عليه رشيد دوالي على كودي كيف تقول mbalma muso namu nini min be alaka sirado angake alaka ma dusukun angake alaka fari kolo angake halan ni mo wayi bogo alaka sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sallim abogara ubi amabogo abogara kele la yikra sallallahu alaihi wa sallam uya bogo foka yele ni kari mais kira ma bugoli ke wala ala de bugoli kai maude de bulla kana kele ke kira sallallahu alaihi wa sallam non wa sallim amni islamu yi wode kinga kanga tamatere ni mai bugo asoi ala ba ta kwala ni mai doyara ajib alhamdulillah rabbil alamin awa uye an signale ko wati ko ni abina ko ajja fara me ndani ko ni sabatira islamu namu nini aw angani alafe kira min kanu kama an sigiraya namu amma kiraye koi me anda na ka kuma kanna anda na kuranina na ya suru ko kira koi kin na ya soro ko Qur'ani ke na ya soro ko kiyamado ke ande ala deli ni togo mun ni maye wali na ya abi jabi ande ala wali yego min benga jamana ga ala ka woro ka gwanga ya rabbi ala yego min benga jamana ga ala ka woro ka boy amin yego min be anga ala ka ta ka bwana amin yego min be jamana jonga ala ka woro ka gwanga amin jamana jong ala ka mara baga nyuma ala ka tigu kunna amin jamana jemu ala ka mara baga nyuma ala ka sigi an kunna amin mamin be ala fa de kira ta ala ko wasi an kunna amin mamin ke ala fa te kira ta ta dama de ya fa ambe ala deri na da an kunna ala ka fali na ala ya fa ala ka fali helala na ta an kunna ala ka nanai na ala nanai ala ka amfana kai jamana de nyuma yi amin ala ibando inye banna ibado mi bande sukunna an san nambe ya sondo bande sukunna Allah subhanahu wa ta'ala kama amba ala deli ni woye na soro ko kendo de gume banga jamana kono na soro ko sabu be sampe ala ka digi duguma na be duguma ala ka bo na ka ja ala ka sunyana na ma danyare ala ka mata kono aka kan ala ka fo ku fayakun wili ka ke abeke ambe ala deli ni wo toy anga jamana ala kanani here ya anga jamana dem ala ko bakka fo ni wana jamana dem ala kan ko do ni wana ambe ala deli ambe sansan ni ala pe ala ka ke kira kan min kama annana siya ala ka bele jele nyana bo anyi amina pempe na bera na banna ya dinga nga wuli ga janga si yoro la wala ma yani samwana ke ala ka wono ya anyi je ku pempe na banga jamana ko ni jamana ko ga furso la wo den so den ko den dewna wo da folo la wo yoro la mbe ala de ala ka ke kira kama ala ka hamina ko no ala ko bele jere nyana bo sallallahu wa sallam wa barika ala muhammadi wa ala ali muhammadin fil alamin innaka hamidum majid allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay wa anta al-akhir falaysa dunaka shay awwal bila ibtida wa akhir bila intiha nas'aluka al-mas'alata al-miskin wa nabtahilu ilayka al-watar al-mudnib al-zalil wa nad'uka du'aan khaif fi ad-darir innaka anta allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر وكيف وقاقنا جالا على كركمنا من تشبه
donc ala ka sara ala ka kay baraji ala ka hamina ko baraji len noya comme wakati corona doni inshallah anga ustaz be ano tamim cisse adabna fla faina minti damaro konna na comme karamo ka be sira la kana kana inshallah donc amed do ke tamim na fam faina ala ka ana fana bala ka kana kana اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم أخو أستاذ تمام هنا عاجل صنفه إن شاء الله. تفضل.